अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। लेकिन खबर यह है कि अब नए हुर्मज़ जाने वाले पाकिस्तान के कंटेनर बरदार जहाज़ पर अमरीकी धावा। सेंटकॉम ने जनाब पाकिस्तानी जहाज़ को तहवील में लेने, तलाशी लेने और अमले को गिरफ्तार करने की तस्दीक कर दी है और पाकिस्तानी जहाज़ पर अमरीकी फ़ौजी हमले की वीडियो भी सेंटकॉम की तरफ से जारी कर दी गई है। ये कार्रवाई क्यों की गई, यही एक सवाल इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए ईरान अमरीका तनाज़े में पाकिस्तान एक सालिस का रोल अदा कर रहा है और सालसी कर रहा है अमरीका और ईरान के दरमियान, और कोशिश कर रहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान जो पायदार अमन है और मुस्तकिल अमन है वो कायम हो जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एक जानिब ये डेवलपमेंट सामने आई, दूसरी जानिब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक नई पोस्ट खड़का दी है और उसके बाद ये जो कार्रवाई है ये इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा देती हुई नज़र आ रही है कि पाकिस्तान को शायद अमेरिका की तरफ से कोई पैगाम देना मकसूद था, और अगर पैगाम देना था तो ये पैगाम इस तरीके से, यानी पाकिस्तान के जहाज़ को जो कि आबनाए हुर्मज़ जा रहा था उसको रोक कर वहाँ पर फ़ौजियों को उतार कर क्यों दिया गया, और इसके बुनियादी जो ताने बाने हैं वो कहाँ पर जाकर मिलते हैं। इस सूरत हाल पर आपके साथ बात करता हूँ, लेकिन इससे अमरीकी तज्जिया नगार मारियो नवाफल का एक एक्स पोस्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और ताकि ये जो कार्रवाई है और इसके पीछे छुपी हुई जो हिकमत है वो सामने आ जाए। इस पोस्ट का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मारियो नवाफल ने ये पोस्ट की है और इस पोस्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान ने अमरीकी बहरी नाकाबंदी को नज़रअंदाज करने के लिए ईरान के साथ 6 ज़मीनी ट्रेड राहदारियां यानी ट्रेड कॉरिडोर्स को खोल दिया है। 3000 से ज़ायद कंटेनर्स पहले ही ट्रांजिट में हैं, यानी वो कराची या गवादर पोर्ट पर उतर चुके हैं और वहाँ से ये जो कंटेनर्स हैं ये ट्रकों पर या ये जो ट्रेलर्स हैं इनके ऊपर लोड करके जनाब ये ईरान भिजवाए जाएंगे। और कहा गया है कि ईरान के सरकारी मीडिया फारस न्यूज़ ने इस खबर की तस्दीक की है, यानी ये जो ट्रेड रूट्स खुल गए हैं पाकिस्तान की तरफ से और कंटेनर्स ये ट्रांजिट हो रहे हैं पाकिस्तान से ईरान की तरफ। अब मारियो नवाफल का कहना है कि फार्स न्यूज़ की इस खबर के बाद ये अदादो शुमार जो हैं और ये इकदाम ये अहमियत के हामिल हैं। ये बड़ी बात है। अमरीकी नाकाबंदी तभी कारगर रह सकती है जब ईरान वाकई ही तनहा हो। पाकिस्तान के साथ 900 किलोमीटर तवील मुश्तरका सरहद है ईरान की, और वो इस रास्ते से फ़ाल तौर पर माल बर्दारी कर रहा है। और पाकिस्तान की ये जो 6 ट्रेड कॉरिडोर्स हैं जो कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ खोली हैं, इनकी मदद से पाकिस्तान अमेरिका की हिकमत अमली में खामी पैदा कर रहा है। चीन देख रहा है, भारत देख रहा है, और हर वो मुल्क जो ईरान के साथ तिजारत कर रहा है और किसी की तरफदारी नहीं करना चाहता, सब देख रहे हैं। वाशिंगटन अपने इत्तेहादी के इस इकदाम पर क्या जवाब देगा जो खामोशी से इसकी नाकाबंदी को कमज़ोर कर रहा है। ये मारियो नवाफल का जो एक्स पोस्ट है ये मैंने अभी आपके साथ शेयर की है, उसका तर्जुमा भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान ने ये जो अमरीकी नाकाबंदी थी आबनाए हुर्मज़ की, उसके बाद ईरान के लिए अपना जो ट्रेड कॉरिडोर्स थे वो खोले थे, और इस हवाले से पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन भी किया था और मैंने एक वीडियो के अंदर वो जो ट्रांजिट ट्रेड रूट्स थे उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर की थी कि कौन सा ट्रेड रूट है, कहाँ कहाँ पर ये मौजूद हैं और इनके ज़रिए क्या होगा। बताया गया है कि जब से ये अमरीकी नाकाबंदी हुई है, ईरान के लिए जो ट्रेड है, जो रूट बनाया गया है वो पोर्ट कासिम या गवादर पोर्ट है। ईरान के लिए अद्वियात, खाने पीने का सामान और इस तरह की जो दीगर अशियाँ हैं वो इन पोर्ट्स पर उतरती हैं। इन पोर्ट से ये जो कंटेनर्स हैं ये ट्रेलर्स पर लोड किए जाते हैं और फिर ज़मीनी रास्ते से ये ईरान मुंतकिल हो रहे हैं। तादाद बताई गई है इसमें 3000। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि पाकिस्तान का ये जो जहाज़ था जिसका नाम बताया गया है ब्लू स्टार 3, ये इनफैक्ट ईरान नहीं जा रहा था,
یہ عمان جا رہا تھا، لیکن اس کو آبنائے ہرمز میں داخل ہوتے ہوئے اس جہاز کو امریکی جو ناکہ بندی کے لیے وہاں پر بحری جہاز موجود تھے اس کو انہوں نے روک لیا اور تلاشی لی گئی جہاز کی، یہ کہتے ہوئے کہ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ جو کنٹینر بردار جہاز آ رہا ہے اس میں کیا ہے، کیا یہ سامان عمان کے راستے ایران کو تو منتقل نہیں کیا جانا، یا یہ جو کنٹینر بردار جہاز ہے یہ سیدھا جا کر بندر عباس کی پورٹ پر تو اس نے نہیں رکنا۔ اسی بنیاد کے اوپر یہ جناب کارروائی کی گئی، لیکن اس ساری کارروائی کے تانے بانے انہی ٹریڈ روٹس کے ساتھ جا کر ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابتدائی طور پر یہ تاثر سامنے آیا تھا کہ پاکستان کی طرف سے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر ایران کے اندر ادویات اور دیگر جو ساز و سامان ہے وہ پہنچانے کے لیے اپنی یہ جو خدمات ہیں وہ پیش کی ہیں، اور پاکستان نے اس حوالے سے امریکہ کو اعتماد میں لیا تھا، اور امریکہ کو اعتماد میں لینے کے بعد ہی یہ ٹریڈ کوریڈورز کو کھولا گیا تھا۔ لیکن ماریو نوافل کی یہ ایکس پوسٹ اور یہ جو ہے اقدام پاکستان کے یہ جو جہاز تھا بلو سٹار 3 اس کے اوپر دھاوا بولنے جانے کا، اس نے انفیکٹ ایک نیا رخ یہ سامنے لائے ہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ امریکہ کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ اگر یہ ٹریڈ روٹس فعال رہتے ہیں تو وہ ناکہ بندی جو کہ امریکہ کر رہا ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو جائے گی۔ اس حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے ایک امریکی اخبار میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس خبر کو CNN نے بھی اپنی جو نشریات ہیں اس میں شیئر کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جو مشیران ہیں ان کو ہدایت دی ہے کہ وہ ایران کے خلاف طویل المدتی ناکہ بندی کی تیاری کریں۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کی معیشت اور تیل کی برآمدات پر دباؤ جاری رکھا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں سے آنے جانے والی شپنگ کو روکا جائے، بمباری شروع کرنا یا تنازع سے باہر نکلنا ناکہ بندی برقرار رکھنے کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ گزشتہ روز امریکی نشریاتی ادارے CNN نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ میں ایران کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے پیش کی گئی تازہ تجاویز کو قبول کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ امریکی میڈیا کے مطابق تہران نے ایک ایسا منصوبہ پیش کیا جس کے تحت آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دیا جائے گا، جبکہ اس کے جوہری پروگرام سے متعلق معاملات کو بعد کی بات چیت کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن امریکہ نے یہ جو آپشن ہے اس کو قطعی طور پر رد کر دیا۔ امریکی خبر رساں ادارے بلومبرگ نے اپنی ایک رپورٹ میں جہازوں کی نقل و حرکت کے ڈیٹا کے حوالے سے بتایا تھا کہ مبارز نامی ٹینکر بھارت کے جنوبی ساحل سے گزر رہا ہے، اور یہ آبنائے ہرمز سے LNG کا جو گزرنے والی پہلی کھیپ ہے جو کہ وہاں سے گزری ہے۔ اب یہ جو کھیپ ہے یہ امریکی ناکہ بندی کے باوجود گزر گئی، جبکہ پاکستانی جہاز کو روک لیا گیا۔ اب یہ جو ایشو ہے یہ بنیادی طور پر اسی ناکہ بندی کے ساتھ جڑا ہے۔ امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ایران پر دباؤ کو بڑھانے کے لیے یہ ناکہ بندی بڑا ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے، اور اگر زمینی راستے سے ایران کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر خوراک، پانی، ادویات یہ اگر پہنچائی جاتی رہیں تو ایران جو ہے وہ اس ناکہ بندی کا جو اثرات ہیں اس کے اوپر وہ کم مرتب ہوں گے، لہٰذا ناکہ بندی کے اثرات کو اور زیادہ دیر پا کرنے کے لیے یہ جو ٹرانزٹ روٹس ہیں ان کی بندش ان کے مطابق ضروری ہے۔ اور یہ پوسٹ جس کا آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پر شیئر کی ہے۔ اس میں امریکن پریزیڈنٹ نے ایک جو ہے وہ AI سے تصویر کو جنریٹ کیا ہے جس میں جناب وہ ایک رائفل لے کے کھڑے ہیں اور جیمز بانڈ ٹائپ کی لک دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اینک انہوں نے لگائی ہوئی ہے، اور اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر ایران میں بم پھٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اس پوسٹ کے اندر جو ہے ایران اس کو یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں واضح طور پر کہ ایران
can't get their act together. They don't know how to sign a non-nuclear deal. They better get smart soon. President Donald J. Trump, no more Mr. Nice Guy. यानी वो ये कह रहे हैं कि अब जो है ना अमेरिकन प्रेसिडेंट वो एक नाइस गाय नहीं रहेगा, वो एक अच्छा इंसान नहीं बनेगा। और उनका ये कहना था कि ईरान अभी तक वो नहीं कर रहा जो कि उसे करना चाहिए, और वो नहीं जानते कि ये जो जौहरी उनके जो अज़ाइम हैं उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो जल्द अज जल्द दानिशमंदी का मुजाहरा करे, क्योंकि अब कोई अच्छा आदमी नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बिटवीन द लाइंस इस बात का इशारा दिया है कि एक मर्तबा फिर वो ईरान के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं, और इस कार्रवाई के जो असरात हैं वो ईरान के ऊपर मुरतब होंगे। अब अगर हम ये जो जहाज़ पाकिस्तान का रोका गया है, इसकी मैं अगर आपको कुछ तफसीलात बताऊं तो सेंटकॉम ने एक वीडियो जारी की है जिसमें ब्लू स्टार 3 नाम के एक कार्गो शिप यानी कंटेनर बरदार शिप को रोका गया। ये जो कंटेनर बरदार शिप है ये पाकिस्तान के पोर्ट कासम से 16 अप्रैल को रवाना हुआ, और इसकी डेस्टिनेशन ओमान की पोर्ट सुहार बताई जाती है। अमरीकी मैरीन्स ने बहीरे अरब में खलीज ओमान के करीब इस जहाज़ को रोका। अमरीकी फ़ौज इस जो जहाज़ हैं इसमें वो उतरी और उन्होंने हेलीकॉप्टर से फास्ट रोपिंग करते हुए वो जहाज़ पर चढ़े। जहाज़ की मुकम्मल तलाशी ली गई। इस दौरान अमले के तमाम अरकान को एक कैबिन में बंद किया गया और देखा गया कि ये जो कंटेनर्स आ रहे हैं इन कंटेनर्स में कौन कौन सा सामान मौजूद है। अमेरिकी फोर्सेस ने जहाज़ के कागजात, रूट और कार्गो को चेक किया। जब तस्दीक हो गई कि जहाज़ की असल मंजिल ओमान की पोर्ट सुहार ही है और ये ईरान की किसी बंदरगाह पर नहीं जाएगा, तो फिर जहाज़ के अमले को जिसको बंद किया गया था एक केबिन में, उनको बाहर निकाला गया और जनाब इसको ओमान की तरफ रवाना कर दिया गया और बताया गया कि सिर्फ तलाशी और इंस्पेक्शन की गई है। इसके अलावा जहाज को जब्त करने का इरादा अमेरिका की तरफ से नहीं जाहिर किया गया। सेंटकॉम ने इस सारी कार्रवाई की एक वीडियो भी जारी की है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और जहाज के ऊपर अमेरिकी मरीन्स उतरते हुए और ये सारी कार्रवाइयां करते हुए वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। अब ये बात तो अपनी जगह पर दुरुस्त है कि पाकिस्तान का जो जहाज़ है वो अगर ओमान जा रहा था तो उसको रोकने की कोई तुक नहीं बनती थी, क्योंकि नाकाबंदी ईरान की गई है, ओमान की नहीं की गई। लेकिन चूंकि इस वक्त जैसे मैंने आपसे गुजारिश की है कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल देना मकसूद था कि पाकिस्तान हमारी नाकाबंदी के असरात को महदूद करने से बाज रहे, और इस अमल को हमारा जो दुश्मन मुल्क है इंडिया वो अपने चैनल्स के ऊपर इस सारे इशू को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। और ये जो ट्रांजिट रूट पाकिस्तान ने ईरान के लिए खोले हैं इसके ऊपर भी एतराज़ात जो हैं वो फैलाए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि जनाब ये जो सारी कार्रवाई है इसमें इनफैक्ट अमरीकी नाकाबंदी या अमरीकी अज़ाइम जो ईरान के ख़िलाफ़ थे उसको कमज़ोर करने की ये एक कोशिश है, इसके सिवा कुछ नहीं। अब जिससे मैंने आपसे गुजारिश की है कि ये जो कार्रवाई की गई है इनफैक्ट ये पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल देने की कोशिश थी, और इसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से चंद नई पाबंदियां भी ईरान के हवाले से लगाई गई हैं। ईरान के साथ लेन देन करने वाले, ईरान की फ़्लाइट्स को अपने मुल्क में उतरने की इजाज़त देने वाले, ईरान के जहाज़ों को रीफ्यूलिंग की सहूलत देने वाले ममालिक के ख़िलाफ़ भी जो कार्रवाई है उसका ऐलान किया गया है, और पाबंद कर दिया गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को कि यहाँ पर जो ईरान की फ़्लाइट्स हैं
ان کو کسی طرح کی کوئی سہولت نہ دی جائے اور ان کو ری فیولنگ کی یعنی پیٹرول بھرنے کی بھی اجازت نہ دی جائے. تو یہ انفیکٹ یہ جو ساری سچویشن ہے یہ انفیکٹ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایران کو سہولت دینا امریکہ کو پسند نہیں آیا اور اس نے پاکستان کے کنٹینر بردار جہاز کو روک کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور یہ میسج دیا ہے کہ ایران کے لیے یہ جو انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر ان کو جو ٹرانزٹ کی سہولیات دی گئی تھیں وہ واپس لے لی جائے، ورنہ یہ جو ورنہ ہے انفیکٹ یہی میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ایران کے خلاف کارروائی کا ارادہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پوسٹ سے سامنے آیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ معاملات کے سمت میں آگے بڑھتے ہیں. البتہ پاکستان جو اپنی ثالثی کی کوششیں ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے. اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.